सो व्यूअर्स आपण माने जानि परथुवे आमे एबे कोठी अछु आमे एबे पूरी बड़ दांडरे अछु। आमे प्लान करलु कि आज अवसर रे आमे टिके जगन्नाथ को दर्शन करिवु। तबे आमे रेडी हे गलु अपराह्न समय रे पूरी बड़ दांडरे जाई पहुंची गलु। एबे आमे सेठु किछि बाट दूर रे हमको टोटो छाडी देला सेठु आमे चाली चाली जाउछु। देखंतु मंदिर देखा गलानी मंदिर आमे पहुंची जिवु एबे। पहुंचे पूरी जगन्नाथ मंदिर पूरी धाम जो चारि धाम गोटे धाम जगन्नाथ धाम आम से पहुँची आगे जाकि आप देखेबी आम केमती जाकि चलू आम आगे दर्शन करवा आम जो पहुँचे पूरी जगन्नाथ मंदिर पूरी धाम चारि धाम गोटे धाम पूरी जगन्नाथ धाम आम पहुँचु आगे दर्शन करूँ आम भाव देखू तो चलो देखा दर्शन करवा पूरी जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ दर्शन आज आमको सुযোগ मिलती नहीं चलो आपण मैंने अनाउंसमेंट होती बहुत लोग आसती ये देखिपे शंख बिक्री होची विभिन्न खेलना बिक्री होची बड़ दांडे गाइज आम अच्छु जगन्नाथ मंदिर पाखापाखि पहुँचलुनि आगो को तो मोबाइल नहीं पारे तो चलतु यू आपको दर्शन कर जगन्नाथ मंदिर प्रभु जगन्नाथ मंदिर को गायक मैंने परिवेशन करते पाला परिवेशन जगन्नाथ भजन देखा चाहिए नेतमंदा आरंभ होमर सौभाग्य आम नेतमंदा दर्शन देखिपे नेतमंदा प्रभु जगन्नाथ नेत सबुदिन बंधा हुए खोला हुए तो बर्तमान नेत बंधा आम स्टार्ट नहीं कर रहे होगे मारेंगे तुम्हें। ये हूँ जगन्नाथ मंदिर साइड जो देखुं घरटे से हूँ माँ लक्ष्मी रोष घर
ଏଇଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଠି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପାଇଁ ଅବଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲୁ। ଆମେ ଯାଇ ସେଠି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କିଛି ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଲୁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ଭିଡ଼ ଥିଲା, ସାମାନ୍ୟ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବି ମଜା ନେଉଥିଲେ, କିଏ ସମୁଦ୍ର ଯାଇ ଗାଧୋଉଥିଲା ତ କିଏ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲା। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଆସିଲେ ଏଠି ବୁଲିପାରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲିପାରିବେ। ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇ ପୁଣି ସମୁଦ୍ର କୂଳର ବଜାରର ମଜା ନେଲୁ। ଏଠି ଦେଖିଥିଲେ ଶଙ୍ଖ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଭାଇ ଜଣେ ଶଙ୍ଖ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରର ଶଙ୍ଖ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।